आमर कौशल माटिर कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। भाद्रव अष्टमी दिन मोघा नक्षत्र रे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे सहे भक्ते आस कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते राही कर पितवास मो कृष्ण रे कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब शरणावणी मो कृष्ण रे बाप नाम जीव तोर गणी मो कृष्ण रे कृष्ण नाम सप्त बार कही बसी सुद शुणे कर्णर मो कृष्ण रे बाप नाम देले दामोदर मो कृष्ण रे कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे मोहर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे केते बेलु धन जाइतिलु बन रे जाइतिलु बन 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 पार देखुतिलि moi रे मोर आरे पार आमोर कला कन्हे आरे मोहर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे जय जय गणनाथ गौरी नंदन प्रभु गौरी नंदन ए बालक दुख कष्ट करिब खंडन करिब खंडन की हो करिब खंडन ए बालक बयस दे 120 वर्ष 120 वर्ष की हो 120 वर्ष सड़े रखिथिबे प्रभु जगन्नाथ की हो प्रभु जगन्नाथ विद्या बुद्धि रे संपूर्ण करिबे आपण करिबे आपण प्रभु करिबे आपण दुनिया की देखुथिबे प्रभु नारायण की हो प्रभु नारायण कजाई तार सुख परापत हो प्रभु परापत हो दुनिया की देखुथिबे प्रभु महाबाहु प्रभु महाबाहु की हो प्रभु महाबाहु बोल हरि 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 बोल राधा कृष्ण हस्तरे तमर छुआ बंधा पड़ी हजार लाख लाख टका फुटबॉल मैच में सारी देले हमरा के जे जीतला अर्जेंट सुइला से मान को भी दिया है भोजी पाती लक्ष लक्ष सरी गले फुटबॉल 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 लाखे 3 लाख टका दी करी आनी थिले में
तो यहाँ दे तुमर नाती के तुमर पुओ के केते टंका दी कर किनब जे तुम एटा हिसाब कर केते टंका तुमर नाती रो कीमत আছে से दी कर नि 5 मांगले 10 दी जासन हमर एंतम हे এটা কেন ডিস্ট্রিক্ট কপিনা এটা আমর এটা কেন কা যেতলো বলাঙ্গীরর বন্ধা কুবি হো সুজন বলাঙ্গীরর বন্ধা কুবি বলাঙ্গীর বন্ধা খুবই হো সুজন বলাঙ্গীর বন্ধা খুবই 5000 টাকা দেলে বাবুকে 5000 টাকা দিলে বাবুকে দেবি গো বাবুকে দেবি বলে আমার সঙ্গে নেই জিবড়ো সুজন আমার সঙ্গে নেই নিহেলে আমার সঙ্গে নেই জিমি হো সুজন কৃষ্ণময়ী বহরামি এটা খালি 5000 বলি করে ভাবো খালি 5000 বলো না এটা খালি মা বুয়াকে 5000 লাগে মা বাপা 5000 বলে 10000 আনদেছ তো তারপরে বাবুকে খুব গেল লাড় কি করছে জানিস এ মাতা কর অজাই ভোকে সোসাইটি আসলে ও মোর নাতি রে মোর বুকিয়া রে হো যদি বাবু রাই অজা হো সুজন বাবু রাই অজা বাবু রাই অজাতিব হো সুজনে বাবু রাই অজাতিব 2000 টাকা দেলে নাতি কোন 2000 টাকা দেলে নাতি কোন নাতি কোন শিব মন্দিরে ভোগ নাচিব হো সুজন মন্দিরে ভোগ নাচিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে ভোগ লাগিব বাবুর মামু ঘর আয়োজা আসিথিবে তাঙ্কর বাটন 2000 টাকা তাঙ্কর নাতি কে দেবে ঝি নাতি স্বর্গবতী বলছন আমার ভাষাতে আও তাঙ্কর বাপ ই বাবুর বাপা বাটন আয়োজা থিবে সেই যে 2000 টাকা দেবে এমন তো আর ইয়াস খানা খাবে যেমন 3000 টাকা বাবু নাই কান বাবু তোমাকে মা বলি বাবু বাবু যদি हम मोर छुआ गो তোমার ছয় না দি দেখো মতে নীতি তোমাকে मोर छुआ है ये बिना এবে আসবে বাবুর বড় মা বলি नहीं गो बाबू के बियाह करबे कि नहीं যেটা বেলে জোয়ান নে হবা কে বাবু বিয়াহ করবে যে बॉल 2 किलोमीटर मांगी जे मुनाई गो ও বল আমার এরিয়াটা বইলে এই যেটা বেলে বাবু জোয়ান নে হবা তাকর মামু মাই ঘনু তেল হলদি নেলে বাবু नहीं मां হেতে লাগি তুই আমার আগে ধন তাকর সম্পত্তি মামু মাই কে হেলে ডাকো তুই কান বিস বিলা में केनता करबिस তুই তো আমার ধন সম্পত্তি বলে ইয়াদে মামু না লাগে তুমি ডাকো মামু নোনা হুশিয়ার এবে হুশিয়ার মামু নোনা মুই যেতে ডাকি আছো সমস্ত হবে বল এ বাহালা পুনিলে সোনা স্কুলে ভগবান বহাল নিছে এ বাহালা পুনিলি সোনা যেতে আছো তুমি সতে হো মামু আনোনা তোমার ভঞ্জা এ তোমার ভঞ্জা এ তোমার ভঞ্জা পড়িছে গহনা গো মামু আনোনা তোমাকে 500 টাকা জরিমানা গো মামু আনোনা
500 टका धरी धरी करी आसबे मामू 500 न ना 500 होय ठीक कहल तमे एबे हमर तांकर मामू तांकर झी के देबे 500 टका के पिला छिड़े ही देले ज्यादा 1000 टका आन अरे तो नोना देबे 500 मामू देबे 500 हजार नहीं हला पहले मामू घर मां बाद में मामू ना दियो अथन बापा बाद में मामू याद है परमा बोल एमने में खूब आदर कर के परमा पासे पुटे तानी गो ई गडिया ऊपर गडू गडिया ऊपर गडू एबे आसा बाबुर बर्मार बडू एबे आसा बाबुर बर्मार बडू बाबुर नामे हजारे पडू रे चपराटी आमे खाई दिमु राइस लडू रे चपराटी बड़ू बड़मा देवे 1000 टका आसी करे याद है बाबूर मौसा में से आई थी मौसा में से के देखा जो मौसा मौसी अछन अरे डोंगर चढ़िली पर्वत चढ़िली मारिली करला बाउंस तोर मौसा मासी आइबे ना आरो बाबूर मौसा मासी केने लुकी अछो जल्दी जल्दी तुम्हें आसो तुम्हें 500 टका धरी आसो और बाउंस ले माउरसो तुमको पीले दमु माहुरा सर बाउंस ले माउरसो जेतेटा भी मौसा मौसी अछन समस्त उपस्थित हन समस्त को हमें चिन्हा परिचय हितबा आइले गले पाइन गए काकी कोका के डाको आहा बारी रे बुनिलु मका एबे आस बाबुर काकी रे कका बोललो 500 टका बाबुर नामे कका बोललो बोललो समस्त को डाकी साइन समस्त आसे आर भी पासरे उसरे मितो मुता रुंगा रुंगी सुमा सुंगी फिरपा पुरती मितो आसबे तो नेबे ते हेंता अधर्य होबले हेबा बेटा मु भी तो तोर मां परिका सोनी टिके तुमे धरे नहीं तिले
বাবুর মোর ধন রে তোমার মুহ আর বাবুর মুহ কেমন সমান দিশুছে প্রথমে মা বাপা ননা মামু ককা কাকি বড়মা বড়ু মশা মাউসী যেতে অছন অজাই বাবুর সব সর্বপরিবার আসন্তু ডুক ডুক মুট মুট ঠকাবার বেল দান দক্ষিণা করিবে বাবুକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯିବେ